सवाल भाई पूछ रहे हैं कि आपने भी देखा होगा हमारे यहाँ ख़ास तौर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों का ये बन चुका है कि नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे, और दुआ अगर नहीं भी मांगते तब भी वो ऐसे ज़रूर कर लेते हैं। क्यों? उनके मिजाज में ये बात गैर शऊरी तौर पर आ गई है कि ये नमाज ही का हिस्सा है, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकबीर से शुरू होती थी। हम आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का आगाज़ अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा से होता था, और तस्लीम जो नमाज में हम आखिर में सलाम फेरते हैं उस पर इख्तिताम होता था। ये नमाज है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। यहाँ आप देख लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से नमाज पढ़ा करते थे। भाई ये जानना चाह रहे हैं कि हर नमाज के बाद हमने लोगों को देखा है वो ऐसा हाथ उठाते हैं, दुआ मांगते हैं और फिर मुंह पर हाथ फेर लेते हैं। क्या ये जायज़ है? मैं लेकर चलता हूँ आपको मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब की महफिल में, उनसे यही सवाल पूछा जा रहा है। आम तौर पर फ़र्ज़ नमाजों के बाद जो सुन्नतें और नफिलें पढ़ी जाती हैं तो उस पर हाथ उठाकर लोग दुआ मांगते हैं, क्या ये सुन्नत है? बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये सही नहीं है बल्कि ये बिदअत है। आप बराह करम रहनुमाई फरमा दीजिए। ऐसी सूरत में जब कोई आदमी फ़र्ज़ नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ कर रहा है तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उसको मुतनब्बह कर दें कि यह अमल आपका दुरुस्त नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। लम युथबत अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु यरफअ यदैहि बाद अल फरीदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ की हो नमाज के बाद, ये साबित नहीं है, ख़ास तौर पर फ़र्ज़ नमाज के बाद। आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत, सहाबा की सुन्नत, मुहद्दिसीन की सुन्नत, अहले हदीस की सुन्नत ये है कि जब आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ लेते तो आप जिक्र किया करते थे। सलाम फेरने के बाद अल्लाहु अकबर कहें, फिर अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या वल जलाली वल इकराम, जो दुआएं मज़कूर हैं। आप अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ नमाजों के बाद नहीं हाथ उठाया करते थे, और नफिल नमाज के बाद हमारे इल्म में कोई भी ऐसी रिवायत नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर दुआ की हो। ला नअलमु, शेख फरमा रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कोई दलील ही नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई इल्म ही नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर ऐसे दुआ मांगी हो नफिल नमाज के बाद। लेकिन दुआ करते वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि एक आदमी अगर दुआ में हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसको वो दुआ कबूल कर लेता है। तो शेख फरमा रहे हैं कि अगर दुआ करते वक्त हाथ उठा लिया जाए तो उसमें कोई मुमानियत नहीं है, ये अमल कभी कभार किया जा सकता है। ला यकून दाइमन, यह हमेशा नहीं होना चाहिए, कभी कभार आप हाथ उठाकर दुआ कर सकते हैं। आप अगर कोई ऐसी चीज़ पेश आ गई है तो आप उस वक्त भी हाथ उठाकर या बगैर हाथ उठाए दुआ कर सकते हैं। आप अगर नमाज पढ़ने के बाद दुआ करना चाहते हैं, और बेहतर तो ये है कि दुआ सलाम से पहले आप करें, नमाज में सजदे में दुआ करें, इवन उर्दू में भी आप दुआ कर सकते हैं। तो अगर आप उर्दू में, या ये खदशा है आपको कि अपनी हाजत में अब रब से अरबी में नहीं कर पाऊँगा, तो हम भी उर्दू में, आप उर्दू में दुआ करें, उसमें भी कोई मुमानियत नहीं है। कुल्लमा सल्ला, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इंडिया पाकिस्तान में तो क्या होता है कि ऐसे उठा के हाथ मारते हैं, तो शेख फरमा रहे हैं कि ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया ही नहीं किया करते थे।
آپ کبھی کبھار کر لیں اور اس حدیث سے استدلال لے لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہاتھ اٹھا لیے جائیں دعا کے لیے تو پھر خالی نہیں لوٹتے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کبھی کبھار عمل ہو تو قابل قبول ہے. لیکن ہمیشگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ہمیشہ اس کو کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا، تو ایسا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. فَأَوْلَى تَرْكُ ذَلِكَ، تو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اس عمل سے لوگوں کو بچایا جائے، لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے. یہ حدیث میں جب آیا ہے وہ حدیث بھی ضعیف ہے جس کے بارے میں دعا ہاتھ اٹھانے کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے نماز کے بعد بھی خاص طور پر. يستجيب ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا لا يفعل هذا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہت سارے اماکن ہیں یا بہت سارے مقامات ہیں جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے. مثال کے طور پر خطبے میں اگر استسقاء یا بارش کے لیے دعا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ خطبے میں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کری، اور مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر اس طریقے سے امام کی اقتداء میں دعا کرے. اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، شیخ فرما رہے ہیں کہ خطبہ ہو رہا تھا اور خطبہ جب امام خطبے میں دعائیں کرنے لگتا ہے تو لوگ اس طرح سے ہاتھ اٹھا کے آمین آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ثابت نہیں ہے. خطبے میں جب امام دعا کر رہا ہے تو صرف آمین آپ کہیے. اگر امام خطبے میں ہاتھ اٹھا لے بارش کے لیے دعا کر رہا ہے تب اس وقت آپ اتنی دیر ہاتھ اٹھائے جتنے کہ امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ صفا مروہ پر دعا کی اور آپ نے ہاتھ اٹھایا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ جمرات کو جب آپ نے کنکریاں ماری تو کبھی آپ نے کنکری مارنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر دعائیں کی. اور یہ بھی ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عرفات کے میدان میں بھی آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کچھ تو اماکن یا کچھ مقامات تو ایسے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں بلکہ لوگوں نے اسے ایک عادت بنا لی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کا حصہ ہے، حالانکہ نماز کا یہ حصہ نہیں ہے. آپ نے جب سلام پھیر لیا ہے تو نماز اگر آپ دعا نہیں مانگتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ دعا مانگنا ہی مشروع نہیں ہے. نماز کے بعد، نماز کے اندر دعا مانگنا مشروع ہے. نماز کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ممانعت نہیں ہے، آپ کبھی بھی اپنے رب سے کوئی بھی اپنی حاجت رکھ سکتے ہیں. لیکن مسنون عمل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ وہ نماز سے پہلے یا سلام سے پہلے ہی دعا مانگا کرتے تھے. تو خلاصہ کلام ایک بار پھر سن لیجئے کہ سجدے میں دعا کیجئے، سلام سے پہلے دعا کیجئے، اور سلام کے بعد جو دعا اجتماعی دعا تو بدعت ہے، اور یہ خاص طور پر جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ جناب ایسے کر لیتے ہیں، یہ ایک عادت ہے. اس عادت سے آپ توبہ کر لیں اور چھوڑ دیں تو زیادہ مناسب ہے. مجھے بتائیے گا کہ کتنے لوگوں کی یہ عادت ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد. کیا میرے ویورز میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کو سلام پھیرنے کے بعد یہ عادت ہو، ایسے کرتے ہوں، کچھ مانگنا نہیں ہے بس ایسے کرتے ہیں؟ کیا آپ ان میں سے ایک ہے؟ پلیز لکھیے گا مجھے، شرمائے نہیں. مجھے امید ہے کہ اس کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس عادت کو بھی چھوڑ دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے.